जहां तृणमूल कांग्रेस ने दक्षिण बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं तृणमूल कांग्रेस का डुवर्स क्षेत्र में प्रदर्शन काफी खराब रहा। मालबाजार विधानसभा के उम्मीदवार बुलूचिक बड़ाई को छोड़ कोई भी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जीत पाए। मालबाजार में 3 बार जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी का बचाव किया, साथ ही बुलूचिक बड़ाई ने भी तीसरी बार जीत हासिल की। अब डुवर्स के लोगों और तृणमूल के कार्यकर्ताओं की एकमात्र मांग है कि इस बार श्री बुलूचिक बड़ाई को मंत्रालय में शामिल कर मंत्री पद दिया जाए। जलपाईगुड़ी जिले में तृणमूल युवा महासचिव रसेल सरकार ने कहा कि बुलूचिक बड़ाई के मंत्री बनने से संगठन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। हमें उम्मीद है कि हमारी दीदी ममता बनर्जी एक अच्छे मंत्री पद का उपहार बुलूचिक बड़ाई को देंगी। ব্যাপারে আমাদের আশা কিছু না, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাকে এখানে যে প্রার্থী করেছে, আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে আজকে দিনেও আজকেও আমার উপরে যা বিশ্বাস রেখে উনি আমাকে প্রার্থী করেছেন। সেই হিসাবে আমি জান প্রাণ দিয়ে আমি যত পারি আমি সবাইকে নিয়ে প্রত্যেক অঞ্চল ব্লক বুথ সভাপতি সবাইকে নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করলাম, যার ফলে কিন্তু আজকে আমরা এই যে রেজাল্টটা আমরা ভালো করতে পেরেছি। এই জয় জনগণের জয়, এই জয় হলো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়। নিশ্চয়ই আগামী দিন আমরা মানুষের জন্য আমরা কাজ করব, যেরকম আমাদের সরকার যেভাবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের মাল বিধানসভা আমাদের চা বেল্টে কিন্তু আজকে যেভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটা প্রথম মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি যে সত্যি আজকে গরিব মানুষের জন্য আজকে কাজ করছে, আজকে আমাদের চা বাগান শ্রমিকের জন্য কাজ করছে। তো আজকে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন অনেক ভালো ভালো কাজ করেছে, আমাদের চা সুন্দরী থেকে নিয়ে আমাদের আদিবাসী পেনশনও করে দিয়েছে, জোহর পেনশনও করে দিয়েছে। তো অনেক কাজ করে, হিন্দি কলেজ করে দিয়েছে, আমাদের করম পূজার ছুটি করে দিয়েছে, আবার বীর বিরসা মুন্ডার জয়ন্তীর জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে। তো এইরকম মুখ্যমন্ত্রী তো নিশ্চয়ই আজকে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে সত্যি আমাদের পশ্চিমবাংলায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চায়, মানুষ এই রায়টা এবার দিয়েছে। अपने काम के मालिक आप खुद बने। आज ही वेलवेट पेंसिल बिजनेस शुरू करें। आप एक छोटी सी लागत पर वेलवेट पेंसिल मेकिंग मशीन से पेंसिल बनाकर घर बैठे खुद का व्यापार शुरू करें और हर महीने कमाए 25 से 35 हजार रुपए। जी हाँ, अब आपकी बनी हुई पेंसिल बेचने का सिरदर्द नहीं, आपका बना हुआ माल कंपनी खुद खरीदेगी। इसका अग्रीमेंट भी कंपनी खुद ही करती है। सिर्फ 5 से 6 घंटे प्रतिदिन काम करें और खुद का व्यापार आज ही करें शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दिए हुए नंबरों पर।